Joshua, what's your name? Ronnie. Okay, anak. Sige, pakita mo kung ano ang mga fruits na ito. Ano to? Lemon. Very good. Ito. Pecan. Very good. Ito, ano to? Pineapple. Very good. Ito. Lasa. Or? Lasa. Or? Ito. Fish. Very good. Ito. Eggplant. Very good. Ito. Pineapple. Very good, anak. Ito. Tomato. Very good. Ito. Apple. Very good. Ito ulit. Eggplant. Very good. Ito. Apple. Very good. Ito. Red chili. Very good. Ito. Corn. Very good. Ito. Rice. Very good. Ito. Saboy. Very good. Ito. Red pepper. Very good. Ito. Pine. Yeah, pineapple. Hindi. Tama yung sinabi mo kanina. Ano yun ay? Paya. Very good. Ito. Guava. Nge. Yan, guava. Parang onion. Onion. Makopa. Kapa. Apo. Very good, Joshua. Hi ka na. Hi. My name, ha? Yes. Panig. Hey. Sige na. Ito panig. Very good. Bye-bye ka na. Bye-bye po. Bye po.